ते कुटर म्हणतो आमी काँग्रेस जिखतलो पूण एरकोडेन हांव नेणो कितें जालें कितें जाता आमी आनीक गोवा फोर्ट बार्बो गेले पयलीं आजी आशिल्ले आजी म्हणटाय ते मुगे कोंतान गोंयांनी उरूंक नाय फकत तांकां तोंड व्हडलें आहा आनी ते काडटाय 28 सीट घाताय पूण बार्बो गेल्ले जाल्यार हांव नेणो हांव रावताय इलेक्शन रिजल्टाक पूण आतां हें फायट बिटवीन बीजेपी एंड काँग्रेस एर पार्टी पडे आहाय आप म्हूण नाका आजी म्हणटो हांव चड उलयना हे फकत काँग्रेसा वोट हाडले समजल तूं आनी बीजेपी इनडायरेक्टली हेल्प कोतले निवडून येवपाक हे इलेक्शन म्हूण तूं इज लायक प्रिलिम्स एसएसएस आमी हाय पडले हे प्रिलिम्स कित्याक हे इलेक्शनाचेर डिपेंड जायन आम कोट्टोले मुखार कित्याक एक्चुअली म्हाका माय पर्सनल व्यूज म्हाका एलायन्स हांव फावोरान आशिल्लो कित्याक आमी वावरून आमी बीजेपी कडेन फायटूनी आमी डिफीट दिवपाक शकता आनी आत पडे चोडलां बीजेपीचें तें सबंद जनतेन पळयलें गोंयच्या आतां करप्शन हॅज बिकम अ रूल कांय मुखार वचना पयस दिली बोगोन लॉ एंड ऑर्डर काबार सगळ्यांक एक्सिडेंट कितले कांय ना फकत सरकार नांवाचो आनी फकत तोंडान उलोवपाचें करप तांगेलें सगळें कांय ना ओन्ली तोंडान उलयताय बीजेपीचो बी टीम कोण टीम आतां बीजेपी बी टीम आजी आनी आप म्हूण तूं ते बीजेपीचे उलयनाय फकत काँग्रेसाचे उलयताय पूण हांव तांकां बी टीम म्हणना ते हिंग म्हूण तूं आप ते काबादाईत गेले पूण आमगेले काम करना जायन कोण कोणाक वान टिकेट दिले ते म्हाका बरें दिसना हांव आतां धापाक जिखलो कोण वयर काडला आमकां काँग्रेस वर्कर आमी सो कोण काँग्रेस वर्कराक टिकेट घे हांव खुशाल सगळे जिखनाय आमकां फाल्यां एलायन्स केलो म्हूण पन्सान तुगे 50 सीट मेळची नाय थोडे मेळटले थोडे जिखतले थोडे पेड्डे जातले पूण आमचे काँग्रेसमॅनाक आमी एक तांकां एश्युरन्स दाखोवपाक जाय तुमी आमचे बराबर आहाय आनी पार्टी तुमची बराबर आसा देखून हांव सदांच म्हणटा टिकेट काँग्रेसमॅनाक घे मातशें थोडे कडेन हे केल्ले तांकां टिकेट दिल्या म्हणून मातशें हें जातलें म्हाका पयस जातलेंची कळ्ळें तुका काँग्रेसमॅन आहाय ते म्हणटाय आमची काँग्रेस आनी बीजेपी मदें फरक कितें तांणी काँग्रेस आयले सरकार मोडलो आतां तुमी इलेक्शनाक तुमी तांगेले हाडटाय सो हांवूय हे प्रूव करना जायतो लोकांकूय हें बरें दिसना कित्याक आयज पर्यंत काँग्रेस सांबाळ्ळा आमी लिडर्स म्हणून कोण आमकां जे वर्कर जाय ते आमकां वयर काडटाय सो आमी आतां काँग्रेस कोण आहाय तांकां जेन्ना ही आतां इलेक्शन मुखार येतात आमी रिटायर जावपाक जाय सो आमी तांकां वयर काडपाक जाय तेन्ना लोकांक पार्टीचेर भरोसो आसता. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.